वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत की सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। वज़ीर आज़म ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली, अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। सदर आसिफ ज़रदारी ने गुजरांवाला छावनी का दौरा किया। सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली पेशा वराना महारत और आला कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो को सौंप दी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आला सतह के वफ़द के हमरा यूरोप जाएंगे, आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर PSL का मैच देखने पिंडी स्टेडियम पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम। पहला दिन आर्मी, दूसरा दिन नेवी और तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रिहैब सेंटर से 10 से ज़ायद मनशियात के आदी अफराद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मनशियात के आदी अफराद दीवारें और छतें फलान कर भागे। इलाका मकीनों का रिहैब सेंटर में एहतजाज, तोड़ फोड़। कहा, सेंटर से नशे के आदी अफराद फरार होकर घरों में घुसते हैं। लड़ाका तैयारा अमेरिका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीन की कोशिश है कि वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनियां अमरीकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। एकतरफा जंगी कार्रवाई में नाकामी। 6 जंगी जहाज तबाह करवाने और नाकाम मिसाइल हमलों की हजीमत उठाने के बाद बिलाखिर भारत को सिफारतकारी का ख्याल भी आ ही गया। भारत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीम्स तश्कील दे दी, जो सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक आगाही देंगी। हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया से बातचीत करके अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र वाज़े करने की कोशिश करेंगी। पार्लिमानी टीम्स के दौरे इस माह के आखिर में मुतवक्किल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक लाहौर की अदालत में पेश। लाहौर की अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा, बानी PTI के वकील ने जो सवालात उठाए हैं उन्हें सिर्फ हतमी बहस के वक्त उठाया जा सकता है। ज़ाब्ता दीवानी के तहत हक़ दिफा ख़त्म हो तो जवाब दावा भी ख़त्म तसव्वुर होगा। समाअत 24 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ पर मज़ीद जिरा होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दिल में तकलीफ के बायस जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि फजर के वक्त वालिद की तबीयत नासाज हुई। शाह महमूद कुरैशी को सीने और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी ECG भी नॉर्मल नहीं थी, शुगर लेवल भी ज्यादा था। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कमल शोजब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कमल शोजब ने कहा कि अलीमा आपा, आपसे बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर अलीमा खान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है। हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बात करते हैं, हमें अब आदत हो गई है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कमल शोजब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तलाफ या गिला नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर्जे के लिए प्लान तलब कर लिया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3010 अफराद को 18 अरब रुपए का कर्जा जारी।
پاک بھارت کشیدگی کے دوران امن کے لیے ایران کی کوششیں قابل تعریف ہیں. پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا غیر ملکی نیوز ایجنسی کو انٹرویو. کہا پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں پر ایران سمیت تمام بین الاقوامی برادری کے مشکور ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ خطے میں ایسی قوتیں ہیں جو بیرونی عناصر کی مدد سے دوست ممالک کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسرائیل نے غزہ پر حملے بڑھا دیے. صبح سے اب تک بچوں سمیت مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل بیان، ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دے دیا. کہا محاصرے اور فاقہ کشی کی پالیسی بین الاقوامی قانون کا مذاق اڑاتی ہے. امداد کی ناکہ بندی فوری ختم کی جائے. عراق میں عرب لیگ کا اجلاس. اسرائیل سے غزہ میں نسل کشی مہم اور منظم حملے روکنے کا مطالبہ. برطانیہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں نقبہ مارچ. سرزمین فلسطین سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے 77 سال پورے ہونے پر لندن سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد کی ریلیاں. اسرائیل سے فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے اور فلسطینیوں کی زمین واپس کرنے کا مطالبہ. حکومت برطانیہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت فوری روکنے کا بھی مطالبہ. امریکی ریاستوں کینٹکی اور مزوری میں ہوا کے بگولوں اور شدید طوفان سے تباہی. مکانات کی چھتیں اڑ گئیں، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے. درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا. لکڑی کے مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے. 3 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم. مختلف حادثات میں 23 افراد ہلاک. وسطی مغربی اور جنوبی ریاستوں میں طوفان گزشتہ رات آیا. بھارتی سینئر صحافی اور دفاعی تجزیہ کار پروین سوہنی کا سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور پر دنیا بھر میں صرف اسرائیل اور افغانستان نے بھارت کی حمایت کی. پوری قوم بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی افواج کی پشت پر کھڑی ہے. بھارتی جارحیت نے قوم کو اکٹھا کر کے نوجوانوں میں مایوسی کا خاتمہ کیا. اب ہم نے جس راستے کو اختیار کیا ہے یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایبٹ آباد میں دفاع پاکستان اور غزہ مارچ سے خطاب. کہا بھارت پہلگام حملے کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا اور ہماری غیر جانبدارانہ پیشکش کو مسترد کیا. 10 مئی کی صبح جب ہماری افواج نے جواب دیا تو بھارت کو شکست ہوئی. فرانس کے رافال گرائے، اسرائیل کے ڈرون گرائے گئے، پاکستان کو فتح نصیب ہوئی. کیلیفورنیا کے طبی مرکز میں بم دھماکے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا. واقعہ پام سپرنگز علاقے میں پیش آیا. میئر کے مطابق بم دھماکہ پارک کی گئی کار کے اندر یا اس کے قریب ہوا. دھماکے سے کئی قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا.